علیکم ذاکر نائک صاحب، میرا نام وکاس ہے، وکاس گپتا، اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے، اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا، مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے، اور اب جب میں کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر، تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا، اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا، کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے، کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے، اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا. تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے، ذاکر ہے، محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے، اس کو کہتے مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے کافر. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں ایشور کو مانتا ہوں، بت پرستی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر تو ایشور کو کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے، تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا، تو کنسیل یا ریجیکٹ کرنا، نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص، نام چاہے عبداللہ ہو، سلطان ہو، راجیش ہو یا رامو ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کی فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے، اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاء اللہ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاء اللہ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ. آپ کو کسی مارا کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، وہ کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کٹے اٹھاتے، وہ اس نے توبہ کیا ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے، انٹو بریکٹ ہندو، آپ ان کے قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے، ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقت، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں، تو آپ لڑو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں سپاہ سالار وہ تھوڑی کہے گا دشمن ہے تو بھاگ جاؤ، وہ کہے گا ڈرو مت، لڑو مارو. تو جنگ کے میدان کیا آئے تھے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں، اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے، اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو، اسے ایسی امن کی جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسے چھوڑ مت دو، اسے سماج کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. اسکارٹڈ ٹو پلیس آف سیکورٹی. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت، ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کیا ہے؟ تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے، اور جہاں بھی جہاد
के आए थे जंग के मैदान में, जब आप मिलते गैर मुस्लिम थे वो आपको कत्ल करने वाले कत्ल करो, उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद एक शब्द लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने? हजारों, कुरान से कहीं ज्यादा। तो महाभारत जानते आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है। खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो, जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा, तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 9 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, हे अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया, ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इम्पोर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से बुज़दिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है डरना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है डरना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते हैं इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताबुल जिहाद जुज़ नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मतलब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत बात है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी। बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करते हैं कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा, अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाला, मैंने कब आप निकाल रहे भाई, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को काफिर मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या, छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझ रहे, तो गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के